Church? Maybe. Di ba? Ano yun? Simbahan? Pare Carlo. Paalam mo mo, pare Carlo. Pare Slater. Ganyan na kayo. Sige, gusto tayo para sige. 9 na lang tayo, no? Beautiful sky. Stop 9. Stop 9. Nine. 9. Jump. Oh. Tintin, pinauso mo ito. Oh. Ah. Pamo. Okay, okay na. No, May nine halo lang. sila. Umuwi na yung sino Sa ngayon, papansin dito ka mo Marinduque. ko. Nakalimutan Sila na. nga na. Spread tayo eh. Bigoy, Bigoy. Ah, si Bigoy. Bigoy. So, malis na eh. Jennifer Bigoy, di ba? Jennifer Bigoy. Bigoy din, no? Siya. Bawal yan. Bawal. Huwag na natin bansin sila eh. Oh. Hindi nga nag... Ah, Hindi nga nag-bang. no? Nag-bang. Lip balm? Yeah. Hindi lip balm. Kasi nag-bang. Mukha ta. Mamaya. Later. JJ, Yep. we'll work out after I'm done getting my hair cut, huh? Hmm. As soon as it's done. Opo. That's good. Anong workout din? Salamat. Outside. Mister. Outside. Oh. Salap. We're ignoring The taste is good. It's like a strawberry. It detox you. Lami. Ano yun? Sino ka? Ano yun? Oh, ano yan? Your height is 6? 6 feet? Wow. Tangkat. Together. Matatanggal pa ito? Ah! Paano sige? You think this, tanggal pa? Remove pa? Mare-remove pa ito? Yeah, pwede. How? Like laser. Ako din, bro. I want to remove this. Me, I will remove this one. Also here, this one. Init. Init. Dito? Huh? Nice hair. Init siya. Saan ang lakad?